क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बिखर रही है, लेकिन बाद में यह दरियाफ्त किया कि खुदा पस पर्दा कुछ खूबसूरत बन रहा था? आज हम किताब रोथ में गौता लगाने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि खुदा आम लोगों को गैर मामूली तरीकों से अपने अजीम मंसूबे को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। अपने पिछले चंद इकसात में हमने देखा कि इसराइल में खुदाई क़यादत की कमी के कितने अलमनाक नताइज निकले। लेकिन अब हम इस लम्हे के करीब हैं जब खुदा इसराइल के हतमी रहनुमा के ज़हूर के लिए ज़मीन हमवार कर रहा है। और यह सब कुछ एक मोहब्बत की कहानी से शुरू होता है जो दो गैर मुतवक्के लोगों के दरमियान है। किताब रोत का बुनियादी पैगाम यह है कि खुदा आम लोगों और गैर मुतवक्के हालात के ज़रिए अपने गैर मामूली मकासद को पूरा करता है। हमारी कहानी क़ज़ा के ज़माने में शुरू होती है, जो इसराइल में रूहानी और इखलाकी ज़वाल का दौर था। हम नाओमी, इसके शौहर एलीमक और उनके दो बेटों से मुतारफ़ होते हैं। अहद का सामना करते हुए वो अपने घर बैत लहम को छोड़कर पनाह की तलाश में मोआब, एक हमसाया मुल्क, चले जाते हैं जो अक्सर इसराइल के खिलाफ रहा है। अलमिया पेश आता है। एलीमुक वफात पा जाता है, जिससे नाओमी एक अजनबी सरजमीन में बेवा रह जाती है। इसके बेटे मोआबी औरतों आरफा और रोत से शादी कर लेते हैं, लेकिन 10 साल बाद दोनों बेटे भी वफात पा जाते हैं। नाओमी, जो अब गमज़दा और टूट चुकी है, बैत लहम वापस जाने का फैसला करती है। वो अपनी बहू को अपने अपने खानदानों में वापस जाने पर इसरार करती है, लेकिन रोथ उसे छोड़ने से इनकार कर देती है। कलाम मुक़द्दस में वफादारी के सबसे खूबसूरत इजहार में से एक में रोथ कहती है, मुझे छोड़ने या तुमसे वापस जाने पर मजबूर ना करो। जहां तुम जाओगी मैं भी जाऊंगी, और जहां तुम रहोगी मैं भी वहीं रहूंगी। तुम्हारी कौम मेरी कौम होगी, और तुम्हारा खुदा मेरा खुदा होगा। जहां तुम मरोगी मैं भी वहीं मरूंगी और वहीं दफन होंगी। रोथ 1:16 और 17। ये पुख्ता मोहब्बत का लम्हा हमारी कहानी में एक नया मोड़ ले आता है। रूथ, जो कि मोआब की एक गैर कौम से ताल्लुक़ रखती थी, ने नाओमी, इसराइल और सबसे बढ़कर इसराइल के खादी के साथ वफादारी इख्तियार करने का फैसला किया। इसका ईमान और वफादारी ऐसे वाक़यात का सिलसिला शुरू करते हैं जो न सिर्फ इसकी ज़िंदगी बल्कि पूरे इसराइल की कौम पर असर डालेंगे। बैत लहम वापस पहुंचकर रोत खुद और नाओमी के लिए रोज़ी कमाने के लिए खेतों में खोशा चीनी करने का फैसला करती है। खुदा की मसलहत इसे बोइस के खेत में ले आती है, जो नाओमी के मरहूम शौहर का एक मालदार रिश्तेदार था। बॉयज रूथ को देखता है और उसके किरदार और नाओमी के साथ इसकी मेहरबानी से मुतासिर होता है। वो इस पर मेहरबानी करता है, इसकी हिफाजत करता है और इसे इजाफी अनाज देता है ताकि वो घर ले जा सके। नाओमी रूथ के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ का मौका देखकर इसे हिदायत देती है कि वो रात के वक्त खलियान में बॉयज के पास जाए, जो एक जरी कदम था और अगर गलत समझा जाता तो बदनामी का बाइस बन सकता था। लेकिन बॉयज रोथ की दरख्वास्त को इज्जतदार समझता है और उसकी नजात के मामले को हल करने का वादा करता है। अगले दिन बॉयज शहर के दरवाजे पर जाता है जहां कानूनी मामलात तय किए जाते हैं। वो नजात का हक एक करीबी रिश्तेदार को पेश करता है, लेकिन जब वो शख्स इनकार कर देता है तो बॉयज अवामी तौर पर ऐलान करता है कि वो नाओमी की जायदाद को नजात देगा और रोथ को अपनी बीवी बनाएगा। बुजुर्ग उनके इत्तेहाद को बरकत देते हैं और कहते हैं, खुदावंद इस औरत को बरकत दे जो तुम्हारे घर में आ रही है, जैसे राहील और लिया, जिन्होंने मिलकर इसराइल के खानदान को कायम किया। रोथ 4:11। खुदा रोथ के ईमान और बोइस की दियानतदारी को इज्जत बख्शता है। वो शादी करते हैं और रोथ हामिला हो जाती है।
وہ ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے جس کا نام عبید رکھا جاتا ہے، جو بعد میں بادشاہ داؤد کا دادا بنتا ہے۔ بیت لحم کی عورتیں نعومی کے ساتھ خوشی مناتی ہیں اور کہتی ہیں، خداوند کی حمد ہو، جس نے آج کے دن تمہیں ایک محافظ نجات دہندہ کے بغیر نہیں چھوڑا۔ وہ پورے اسرائیل میں مشہور ہو۔ روت 4:14۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ ان کے الفاظ کتنے پیشین گوئی والے ثابت ہوں گے۔ یہ بچہ جو ایک موابی عورت اور ایک اسرائیلی مرد سے پیدا ہوا، نہ صرف بادشاہ داؤد بلکہ خود یسوع مسیح کا بھی جد امجد بنے گا۔ روت کی کتاب ہمیں خدا کے منصوبے اور اس کے کردار کے بارے میں طاقتور اسباق سکھاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا منصوبہ اکثر غیر متوقع طریقوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک موابی بیوہ اسرائیل کے شاہی نسب میں اتنا اہم کردار ادا کرے گی؟ ہم سیکھتے ہیں کہ وفاداری اور مہربانی خدا کے نزدیک بہت اہم ہے۔ جیسے روت کی نعومی کے ساتھ وابستگی اور بوئز کی روت کے ساتھ مہربانی اس کہانی میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ یہ داستان ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کس طرح ہمارے المیوں کو کامیابی میں بدل سکتا ہے، نعومی کی تلخ محرومی کو روت اور بوئز کے ذریعے خوشی اور تکمیل میں تبدیل کر سکتا ہے۔ ہم ایمان کی عملی قوت کا مشاہدہ کرتے ہیں کیونکہ روت اور بوئز دونوں نے اپنے ایمان پر عمل کیا اور خدا نے ان کی فرما برداری کو شاندار طریقے سے استعمال کیا۔ آخرکار روت کا اسرائیل کے نسب میں شامل ہونا اس بات کی پیش گوئی کرتا ہے کہ خدا کا منصوبہ غیر قوموں حتیٰ کہ اجنبیوں کو بھی شامل کرنے کا تھا۔ ہاں، یہاں تک کہ آپ اور مجھے بھی اپنی خاندان میں شامل کرنے کا۔ تو ہم آج اپنی زندگی میں ان سچائیوں کو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ پہلا، خدا کے وقت اور طریقوں پر بھروسہ رکھیں، چاہے زندگی بے معنی ہی کیوں نہ لگے۔ دوسرا، مہربانی اور وفاداری کا مظاہرہ کریں، چاہے اس کی قیمت چکانی پڑے۔ آپ نہیں جانتے کہ خدا آپ کی وفاداری کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے۔ تین، اپنے ایمان میں پہل کریں، جیسے روت نے بوئز کے پاس جا کر کی تھی۔ سی اور کی کہانی میں بوئز بننے کے مواقع تلاش کریں۔ آپ کی مہربانی کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ پانچواں، یاد رکھیں کہ کوئی بھی خدا کی نجات بخش محبت کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ روت کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خدا ہمیشہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ تاریک ترین وقتوں میں بھی۔ وہ عام لوگوں کو استعمال کرتا ہے، بیواؤں، اجنبیوں کو، انسانوں کو اپنے غیر معمولی مقاصد پورے کرنے کے لیے، اور وہ آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے ہی ہم اختتام پر پہنچتے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بروس کی کہانی کے تناظر میں دیکھیں۔ کہاں ہو سکتا ہے کہ خدا پس پردہ کام کر رہا ہو؟ آج آپ روت جیسی وفاداری یا بوئز جیسی مہربانی کیسے دکھا سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، خدا کے ہاتھوں میں آپ کی عام زندگی غیر معمولی اثر ڈال سکتی ہے۔